Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you guys for joining the next class, which is today. Today, what we are going to do, as I told you in the group, is we are going to discuss a new chapter on life cycle costing. Also, my apologies, but tomorrow I will update you on your progress test in terms of what to focus on, what are the kind of preparations that you can make. I will help you on that. But I hope you guys bear in mind that the purpose of the progress test is so that you are right on track, meaning there will be plenty more difficult chapters to learn later. Therefore, you have to make sure that when you go to this what do we call it, progress test, you are ready for it. And I think I may set like a target kan for everyone, minimum berapa you kena dapat. Bukan 50 lah, of course 50 tu terlalu sikit. 50 tu terlalu sikit sebab ini progress test. But by the way, at least if to give you some hints, of course kita tak ada lagi section C question lah. Semuanya adalah objective test question, meaning section A and section B style of question kan. Itu good news lah. Tapi akan ada banyak soalan lah. Berapa semua tu details nanti I bagi tahu balik, including when will you take it, dekat mana semua tu kan. I think by tomorrow boleh kot I akan update you guys. Okay, that's the first thing. Secondly, I will take the attendance and I will take the attendance and then we'll start lah. Is there any question so far? And apa tu, siapa kawan kita, Ifah belum sampai lagi I think ada isu sikit dekat airport ke apa, macam tak boleh balik lagi kan, betul tak? Anyone has heard from her? Ke Ifah ada dalam? On the way. On the way as in on the way dari Tanah Haram balik ke Malaysia, dia sampai lagi? Dia dah naik flight dah. Oh, dia dah naik flight. Okay, tak apalah. Alhamdulillah, kita doakan semoga Ifah selamat sampai insyaAllah. Okay, so now kejap I nak tunjuk attendance. Let me hide yang tarikh lain tu so that you guys nampak tarikh hari ni je, 25th kan. Okay. Can I confirm that you can you see the Excel file? Nampak tak? Ada tak? Nampak tak? Nampak sir. Nampak. Okay, good. Thank you for the response. Okay, so I ambil attendance laju-laju and kita terus masuk Kalau kalau habis the chapter on life cycle costing awal, kita boleh buat latihan on this specific chapter as well as yang the previous one lah kan, macam your ABC and target costing. Ni macam doesn't work ni. Kalau ambil yang dekat TV tu boleh tak sekejap ni? Oh, tapi internet kan? Ataupun kita orang berebut extension bukan berebut lah, maksud I both of us need to use that, but we can't both be in the same room as in study room sebab dia kecil, so I duduk kat luar. Kat mana itu ni? Okay, sorry guys should have done this earlier. Okay, anyway, Azim, are you here? Okay, dekat chat pun ada kan? Alright, thank you Azim. Azimat. Itu ejaan dia Azim, thank you Azim. And then Aida. Yes sir. Okay, thank you Aida. Amin. Yes sir. Alright, good. Bukan Aminuddin sir Aminul Azmin. Reka je, Aminuddin tu kawan I dekat UiTM dulu. Fatin Shazwani, which is Fatin kan? Yes. Yes sir. Ada? Okay. Okay, thank you Fatin. Fatin betul tak Fatin? Fatin dengan Fasihah kalau dalam kelas dia duduk sebelah-sebelah, betul tak? Ya sir. Betul kan? Okay, then I remember lah, I cuba ingat you guys. Mungkin
As in at least location I ingat lah, position atau kedudukan bila kat dalam kelas I try ingat Fitri? Ada Okay, thank you. Sure. Ya guys. Thank you Fitri. Fitri yang kalau dekat dalam kelas tu you are on my right, depan sekali kan Fitri kan, betul tak? Betul okay. I think I'm getting better at remembering your names. But kejap Let me try. Thank you. Alright. So tadi Fitri, Mas Liza. Yes, sir. Okay, Mas Liza, sekejap I nak try ingat. Mas Liza satu row dengan Atikah, betul tak? Atikah satu row dengan Mas Liza kan? Betul, sir. Betul, dan juga Nisa, betul tak? Is that correct? Nisa ada tak? Yes. Okay, good. Nisa ada kan? Tadi Nisa ke Mas Liza? Ada, sir. Ada, okay, good. Alright, good. So Mas Liza, Nisa, Atikah. And then row yang paling depan, I nak try ingat paling hujung, Syahirah kan? Mana Syahirah? Syahirah ada? Ada I boleh nampak nama Syahirah kat sini. Syahirah Raslan kan? Okay. Dekat chat. Okay, good. Lepas Syahirah, sebelah Syahirah, Natasha kan? Natasha ada tak? Ada, sir. Okay, thank you Natasha. And then I think Aida kalau tak silap sebelah tu. And then Ain kan? Nama Ain. Natasha, Nur Ain juga kan? Tapi Nur Ain Natasha. Nur Ain binti Omar. Ain ada Ain? Ada, sir. Ada. Okay, thank you Ain. Dengan Ashikin kan? Betul tak? Betul sir, ada. Ada, okay. Sebab mungkin you guys yang terfikir kan, I tanya tu macam dua soalan kan, dari segi your location in the class and whether you are here today. And then, okay, yang guys, okay, I nak pergi dekat guys dulu lah. So ni tanya yang ladies juga, okay, I tanya yang kawan kita. Din ada tak hari ni? Ingat Din dulu. I rindu Din ni, minggu lepas Din tak ada, jadi rindulah sikit. Din ada Din? Ada, sir. Ada. Yeah. How was the event? Event okay tak? Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. Okay, good. Okay. Ya, Ifah WP lah. Kan, WP yang ni tidak hadir dengan kebenaran. With permission in WP. Siap. Sofia, sorry jap. Sofia satu row dengan Atikah juga betul tak? Atikah, Mas Liza, Nisa. Kan betul? Betul, sir. Betul lah. Okay. Okay. I try. I try ingat lagi. But I think I know you are in that row. And then Fasihah tadi kan? Sekejap. Fasihah sekali dengan Allahumma salli alaihi. Dengan Fatin. Kan? Fasihah, are you here Fasihah? Yes. Okay, that's good. Thank you Fasihah. And then of course kita ada our guys tadi. Amin dah ada kan? Syazwan dengan Zul. Okay, Syazwan duduk dengan Zul kan? Betul tak Syazwan? Okay, Syazwan duduk dekat sebelah Din. Tapi Din tak ada hari tu. Ada Syazwan Syazwan ada. Syazwan ada. Tak pernah tak ingat sekali this Saturday. Zul ada? Ada, sir. Alright, excellent. Thank you my dear. Thank you Zul. Okay, tinggal ni dua sahabat baik. Ingat kan? Solehah dengan Zulaika. Are you both here? Ada, sir. Ada. Okay. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Bagus kan? You jam, I jam kan? Kalau Zulaika ada adalah Solehah. Kalau Solehah ada adalah Zulaika. Macam tu kan? Okay. Suka hati I je kan? But anyway, dah siap. So semua orang ada kecuali Ifah. Kesan Ifah nanti
you guys tolong kawan you. Mungkin Ifa akan ambil progress test quite later than you. A lot to catch up on her part. Seminggu lebih dia tinggal kan, tapi again I believe you guys adalah student yang baik dan sesama muslim yang baik. Tolong menolong kan, apa dia punya ayat tu, birri wa taqwa tu kan, apa siapa ingat? Wa ta'awanu kan, alal birri wat taqwa kan, bertolong menolonglah untuk kebaikan, birri wat taqwa, dan takwa kan. Ini kebaikan jugalah ni, benda yang baik juga. I hope you guys tolong menolong, dan I harap sangat walaupun Ifa tak ada kat sini, I yakin dia dah doakan you guys semua pass PM ni dan juga financial reporting, Allahumma amin. Dalam majlis begini kan kita doakan. Tapi again guys, dalam Islam diajar bahawa, I tak tahulah orang lain, tapi I ni bukan wali lah kan, katanya ada orang yang Allah bagi dia lain kan, maknanya bagi dia lain tu dia tak kerja pun ada je orang datang ketuk pintu bagi dia makanan, bagi dia rezeki, dia mencurah-curah walaupun dia tak bekerja. Itu bukan orang biasa, itu wali Allah. So I ingat ulama pesan kita jangan perasan wali. Macam itulah. Nak katanya kalau nak pas kena usaha lah. Walaupun kita kata kalau saya tak usaha, saya tak buat apa pun, Allah boleh buat saya pas. Betul ke macam tu? Betul. Tapi kita ni siapa? Kan? Kita ni siapa? Dalam Islam kalau kita rendah diri, kita ni orang biasa, kita kena usahalah. Jangan kita perasan kita ni orang yang waliullah kan. Tapi boleh jadi. Boleh jadi semua orang. Mungkin insya-Allah ada kemungkinan untuk ditakdirkan Allah untuk jadi wali. Jangan tolak pula guys. I harap kita tak tolaklah ada kewujudan orang yang istimewa di sisi Allah. Ada, jangan tolak. Tapi jangan kita mengaku kita yang special kan. Macam itulah. Wallahualam. My point is kena usaha. InsyaAllah mudah-mudahan dengan usaha itu Allah bantu kita untuk pas. Macam tu. So now, ini YPC. Still kena maki lagi sikit. Doakan. I dah last day dah semalam dekat YPC. So like I think I told you before, kemungkinan in September paling awal pun lah kan, kita mungkin ada changes in timetable. Tu pun I nak bincang dengan you guys. I nak apa yang you guys suka ataupun apa yang convenient to you kan. Sebab I rasa, I tak tahulah sebab you guys punya kelas dengan apa Madam Syahirah, selalu lupa nama. FR tu memang hari Sabtu kan. Tapi I fikir katakanlah kalau tak ada kelas pukul 2 sampai pukul 6, mungkin you boleh pergi jalan-jalan, you boleh rehat sebab weekend kan. Tapi kalau you rasa tak apa sir, saya lagi suka kelas weekend daripada kelas weekday. Contoh lah kan, nanti kita bincang lah. I akan try follow you lah, because in my case, I dah tak ada komitmen dengan company lain lah. Macam tu So insyaAllah kita boleh cuba either stick to the timetable ataupun kita cari waktu yang mungkin bagi you guys lebih baik. Itu I nak cuba bantulah. Kita guys belajar ni jangan manja. Kan semua nak ikut kita je kan. Jangan kan. Tapi dalam masa yang sama, kita cubalah juga untuk permudahkan urusan. Kan. Let me share with you, kalau you guys pernah dengar seorang ulama dari Patani, Selatan Thailand, nama dia Baba Ismail Sepanjang Al-Fatani. Terkenal juga dekat Malaysia. So dia cakap Melayu kita lah kan, Melayu. Some of you mungkin pernah dengar dia cerita, dia boleh jadi tahap Baba ni, kalau kat Malaysia kita panggil Syekh lah kan. Dekat tempat lain dia panggilan dia, tapi orang panggil dia Baba. Orang standard, orang yang dipanggil Baba ni, dia maknanya ilmu dia tinggi lah. Tapi dia pernah cerita, ataupun orang lain yang ceritakan, which I think should come from him juga, dia tak pernah tinggal kelas. Hujan, banjir, panas, terik, dia datang kelas. Maknanya pondok, dia belajar pondok lah. Baba ni ulama besar. Dia ceritakan sekali tu dekat kawasan rumah dia atau something like that, perjalanan nak pergi ke pondok tempat dia belajar tu guys, banjir. You bayangkan zaman dulu bukan macam kita kan, as in yelah nak kena bawa buku dan sebagainya, takkan dia nak menyelam dan basahlah kitab tu kan. Tapi nak katanya dia bawa plastik, dia letak dalam plastik tu baju yang baru, baju yang bersih lah. Sekali dengan kitab dia bungkus dalam plastik, dia harung sungai tu bawa basikal. Mana tenggelam. Tapi tenggelam dia basah pun dia ada baju bersih dan kitab yang ada dalam plastik. Bunyi macam mungkin some of us macam ekstrimnya ataupun macam susahnya macam, tapi nak katanya kesungguhan dia tu menyebabkan dia adalah siapa dia sekarang. Itu contoh sikit, banyaklah ulama-ulama sekarang, kisah kesungguhan ulama belajar, sebab tu dia jadi ulama. Orang macam I yang malas ni, sebab tu I tak jadi ulama contoh kan. Tapi kita harap kita belajarlah juga agama macam tu kan. Nak katanya biar bersungguhlah belajar ni. Biar bersungguh guys biar kita motivated. Niatkan Allah Taala, kita nak belajar ilmu Allah, ilmu agama jangan tinggal walaupun belajar ilmu accounting, which is fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya berdosa juga kalau kita tak belajar. Kalau tak ada orang lain belajar kan. Kan itu maksud fardu kifayah. Jangan biarkan semua orang bukan Islam yang belajar, kita kena juga belajar. You guys dan I lah sama-sama InsyaAllah. Habis. Panjang pula ceramah dia. Tak habis nanti. Okay. Life cycle costing. Are you guys ready?
Boleh kita sambung masuk life cycle costing. Boleh, sir. Boleh, sir. Ya. My wife pun cakap boleh ngada-ngada. Okay. Anyway, I am thankful that I am married to my wife sebab disebabkan dia mungkin I kurang sikit bercakap ataupun pendek sikit I punya message. Kalau you guys tengok dulu I punya message atau I mula-mula mengajar, you boleh tanya anak murid I yang first I mengajar panjang, and then in the end of the semester I tanya some of them, dia kata saya tak baca pun sir. Sebab panjang guys, it's like an essay. But anyway, kalau you guys ada soalan pun boleh terus tanya. I'm trying to improve anyway to try make things shorter but hopefully understandable. Okay, dah macam ni. Kita ada section, I call it not section kan, I panggil dia part kan, I panggil dia part. Part A, Part B, Part C sampailah Part E of the syllabus. So ada 5, A, B, C, D, E. Part A, chapter 1, chapter 2 dah settle semua information system, teknologi, big data, bla bla bla. Saya akan ulang benda ni tahu supaya you tahu apa benda yang ada dalam syllabus dan yang penting juga you tahu kita dah belajar benda ni. Barulah you ready for the exam. Okay. So area B or part B ada 5 specialist costing teknik. Kita dah belajar ABC, activity based costing. You guys can say this with, to yourself juga kan. You ada kat mana-mana, kat college ke apa, you kata walaupun yang tak dengar tak apa kan. Bila you sebut, you lagi ingat. ABC, target costing. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ni namanya life cycle costing. Besok pagi kita akan masuk yang I think I pernah sebut one of the most challenging chapters dalam PM, iaitu throughput accounting. Many of us, I dulu pun bila tak ajar ni I tak pernah dengar. Ataupun sorry, waktu I belajar dulu lah I dengarnya. Tapi sebelum tu tak pernah dengar benda ni, throughput accounting kan. Esok kita sambung yang itu. Itu yang susah. So esok don't miss the class. I hope Ifa dah dapat rehat yang secukupnya. I hope dia boleh join yang itu esok. Guys, so get your mind ready for throughput accounting tomorrow. But for today, I hope boleh habis awal life cycle costing. Kita tengok sikit previous chapters juga. Apa dia kita nak belajar hari ni? Identify the cost involved at different stages. Ni kita dah belajar. I told you and I harap you guys dah baca technical article. Again, it's not for me. You guys nak pergi exam. Target costing, previous chapter, chapter 4, berkait rapat dengan life cycle costing. Sebab dalam life cycle costing, I bagi contoh dekat you hari tu, contoh rama-rama kan, kitaran hidup rama-rama daripada ulat jadi ke pompong, dari pompong jadi rama-rama, bla bla bla. Sama juga produk pun ada life cycle. Daripada asal kita conceptualize apa idea, macam mana bentuk produk kita nanti, sampailah you betul-betul test, you betul-betul buat, sampailah akhirnya you jual, makin mahu makin rancak kan, dan tak berdosa insya-Allah, dan akhirnya last kali dia decline ataupun dia dah tak jual, you scrap it from the market. Life cycle, itu je ceritanya. Dan apa kaitan dengan target costing? Guys, listen. Benda ni nanti akan disebut lagi dalam chapter ni dan you pun dah tahu benda ni. Target costing adalah I nak cari target cost sebab I nak cuba kurangkan cost sampai kena dengan target. Bila I nak buat cost reduction, achieving my target cost tu stage 1 or early stage, dipanggil design stage. This is how they directly connect to each other. Dia itu siapa? Chapter 4 target costing dengan chapter 5 life cycle costing. Itu kaitan rapat antara dua ni. Target costing adalah cost reduction, life cycle costing adalah stage di mana you nak buat cost reduction tu. Tu dia kata different stages ni. Kena hafal tak sir? Kena. Senang je sir. R&D, introduction, growth, maturity. You guys sebut lah. Jangan I sebut ni sebab I pandai. Tak. Sebab I duk ulang banyak kali I ajar sebab tu I ingat. So you guys pun sebut lah supaya you tak lupa dah. Last kali decline. Sir, senang lah. 5 benda je. Senang. Tetapi dengar for every stage ada benda yang you kena tahu. Itu yang jadi make it more challenging. Adakah soalan akan tanya the following stages in life costing except? Tak adanya. Soalan macam tu tak adanya. Kalau ada, I akan komplain dekat CCA jangan bagi soalan macam tu. Senang sangat. Habis tu apa dia? Tengok. One of the stages adalah growth. Okay, katakanlah dalam growth dia tanya, during growth stage, apa cost yang berlaku ataupun apa cost waktu tu or apa selling price waktu tu. I nak kata apa ni guys, in these 5 stages dari segi berapa cost yang terlibat, berapa selling price you, dia berubah-ubah. Semua orang tahu, you tak belajar accounting pun you tahu
barang biasanya mahal, lama-lama dia makin murah. Macam phone kan, makin lama makin murah, makin lama makin murah. Kereta asalnya mahal. Once you bought it and you use it, dia on the road je terus dia punya nilai tu, kalau you nak jual balik kereta tu kan pada harga lebih murah. Betul tak guys? Nak katanya harga sesuatu tu dia berkurang. Adalah yang macam stable kan, tapi banyak barang yang akhir ni lama-lama barang tu makin rendah harganya. Okay, I nak kata apa ni? I nak kata even when we sell products at different stages, dia punya price pun tak semestinya sama. Sebab tu I nak maksudkan dekat sini, every stage tu dia bukan sekadar hafal nama stage je. Tak. You kena tahu in that stage or during that stage apa yang berlaku. Bagi you gambaran sikit Itu stages. Lagi, derive a life cycle cost and profit, kacang putih. Senang nanti kita tengok. And identify the benefits. Guys, yang I baca ni apa? Yang I baca ni dipanggil your syllabus. In other words, examiner kata nanti kami nak tanya apa? Kami akan tanya based on apa yang kami sebut dalam syllabus. Kalau dia keluar, jangan kata you tak tahu ataupun you tak tahu benda ni akan keluar sebab dia dah bagi tahu syllabusnya termasuk ini. Benefits lah. Exam context ini I baca lagi sikit. Life cycle costing is the third specialist cost. Third sebab number 1 ABC, number 2 target. Thirdnya life cycle. We will consider. Ini pun tak adalah soalan. What is the third specialist cost? Tak ada soalan macam tu. Ini sekadar nak bagi tahu je. It is an approach that accumulates, yang gather the cost, yang kumpulkan cost over a period. Guys, now you ada textbook you kan? I hope again belajar, jangan duduk baring-baring atas katil ke apa macam tengok novel, tengok movie kan. I think bukan kat sini lah, bukan dekat Baitul Mal ni, dekat Afghanistan ke apa kan. Nak katanya catat, buat annotation, keyword dia entire life. Life cycle costing maknanya you cari cost dia for the entire life. Itu keyword dia. Accumulates cost over a product's entire life. Buat catatan. Rather than calculating them for each accounting period. You guys accountant or future accountant. Bila sebut je accounting period, you tahulah usually 12 bulan, betul tak? Selama 12 bulan tu, you akan prepare P&L for that 12 month. You akan prepare SOFP at the end of that 12 month period. Ini yang you belajar yang you belajar dalam financial reporting. Accounting period apa dia guys? 12 bulan. Tapi adakah produk itu hanya setahun atau 12 bulan? Tak semestinya. Nampak tak sikit gambaran? Rather than you kira cost tu semua dalam masa setahun, sekarang you akan kira cost dan profit semua tu dalam, katakanlah produk tu nak jual for a period of 4 years. So you akan kira selama 4 tahun. Itu first difference between life cycle dengan yang previous costing method lah. Maksud I previous tu bukan target costing dengan ABC, tapi macam mana nak kata, yang boleh kata zaman-zaman dululah sebelum adanya life cycle costing. Begitulah senangnya. It is used to determine the total expected profitability of product over, sekali lagi diulang, its entire life. From its design, daripada first kali dia duduk dalam rahim, kalau baby kan, sampailah dia, bukan sampai dia lahir je, sampai dia dah tua dan meninggal dunia. Contoh kan, through its market introduction to its eventual withdrawal. Withdrawal ni daripada perkataan withdraw, kita keluar duit, betul tak? Withdrawal ni adalah pengeluaran from the market. Maknanya kita dah tak jual, kita dah ambil balik daripada market tu, pasaran lah, dah tak jual lah. Understanding the word. Okay. Ingat tak I bagi tahu orang nak azan nanti kan? Cantik nanti orang azan, kita take the first break Dalam 4:30 macam tu orang azan, kita take the first break dan kita sambung. I nak kata, kalau you ingat, kelima-lima I dah bagi tahu. All the 5 specialist costing method, all the 5, dia ada start dengan masalah dan kita datangkan this method sebab kita nak solve the problem. ABC, sebab traditional absorption costing tak accurate sangat, kita guna ABC. Target costing, disebabkan cost plus pricing method tu dia short sendiri, lagi tinggi cost, lagi tinggi selling price, sebab tu tak bagus, kita datangkan target costing. Life cycle pun sama. Masalahnya ataupun one of the issues, people used to calculate cost based on accounting period. The first 12 month macam ni, the next 12 month macam ni, separately. Tapi kita kata, wish, nanti ada masalah. Nanti saya tunjuk apa masalah dia. Disebabkan itu didatangkan one solution using life cycle costing. Itu idea dia guys. Itu idea dia. Ada problem, ada solution. Okay? Now, it is a costing technique used primarily for planning lifetime cost and profitability. Meaning, bukannya bila dah berlaku baru you record. Tapi you nak plan. I nak buat satu produk. I plan that the product will be sold for the next 4-5 years.
Okay, I terus buat kira-kira, I plan. Kalau dah I jual produk ni, I dah manufacture, I jual, I buat marketing. Sampailah selepas 4-5 tahun bila I tak nak jual lagi, semua kos yang terlibat, I masukkan sekali. Nampak tak guys? Keyword dia, dan lagi satu keyword now, planning. Planning. Dia kata apa ni? Ni life cycle yang kita tengah belajar in this chapter ni. I cuba slow down sikit, I rasa macam I laju. It is not a technique for recording and reporting historical cost of production and sales. Maknanya, in a way, you boleh kata life cycle costing ni macam futuristic juga. You kira apa cost in the future dalam masa 3-4 tahun akan datang kalau I jual in the future. Katakan, macam bila I kira kan, for the next 3-4 years tu, I rasa duit I dapat sikit berbanding cost yang I kena keluarkan. Therefore, when that's the case, you tak buat lah, tak jadilah buat. Kenapa nak buat kalau you tahu duit yang you kena bayar lagi banyak daripada duit yang you dapat? Nampak tak? Because you dah plan awal-awal, kalau nampak gayanya macam tak bagus je, tak payah buat lah. Itu cerita dia, future. Okay, a question on life cycle costing could appear in the exam section A, section B. Dah, kita tahu dah. Okay, jom kita get started on some part of it and then kita take a break. Ini I think kalau you tanya I daripada 5 tu, I kata life cycle costing paling mudah lah guys. So you should be happy. Ini yang paling mudah. Walaupun kelas kita sampai pukul 6, ini yang paling mudah insya-Allah. Life cycle costing, ada product life cycle. You want to maximize return. Return tu revenue lah kan? Ataupun sales. Over the product life cycle. Dalam bahasa Inggeris, bila kita kata over tu maknanya for the entire life lah. Over the product life cycle. Sepanjang hayat. Perkataan over tu kan? Sepanjang hayat. I will never scold you over the entire class period. Maknanya sepanjang kelas berlangsung dari awal sampai akhir, I tak akan marah. Ya, itulah maksud over tu kan. Maknanya point dia entire life. Implication dia nanti kita tengok. Tengok guys, ini lagi satu. Boleh ditanya dalam exam. ABC ke, target costing ke, life cycle ke, ada implication dia yang you kena tahu. Apa itu implication? Kesan. Ataupun sesuatu as a consequence, sesuatu yang berlaku bila you guna method ni. Okay, jom. Kita ada lebih kurang 7 minit kan? I think you guys pun boleh nampak kan? Dia tulis kat sini remaining meeting time. Tinggal lagi 7 minit macam tu. Let me try finish. Okay lah, boleh ni. This page. Boleh. Kita habiskan this page. Life cycle costing adalah, apa dia? Perkataan costing ada bagi tahu kan? Tak sama antara target costing dengan target cost. Sama juga life cycle costing dengan life cycle cost. Kalau cost tu maknanya cost dia lah. Harganya berapa? Nilai bayaran tu berapa kan? Tapi kalau ada ing, costing maknanya cara kira. Kan? Costing. Activity based costing. Target costing. Life cycle costing. Cara kira cost tu. Life cycle costing is the accumulation of cost over a product's entire life. Apa cara tu? Apa kaedah yang berlaku sekarang? Kaedahnya adalah, caranya adalah kita kira sepanjang hayat produk. Bukannya setiap setahun sahaja, bukan. Itulah caranya sekarang. Itulah life cycle costing, a method of calculating the cost over the entire life of the product. Sebenarnya dah azan dah. I think sama kot dengan you guys. Kalau macam tu, boleh tak guys to respect the azan? Sebenarnya apa yang I faham, insya-Allah tak ada masalah. Kalau kita teruskan kan, maknanya baguslah sambil-sambil tu kita jawab azan kan. Tapi mungkin lebih baik untuk jaga adab, kita berhenti sekejap, nanti I bagi link yang lain. Boleh tak guys? Are you guys okay? Okay, sir. Okay kan, I think dekat tempat you pun mungkin dah azan juga kan, sebab kita tak, bukan di tempat yang jauh kan, I pun dekat KL. Thank you guys. Assalamualaikum. Kita jawab azan, kita sambung. Mungkin some of you nak solat okay, ataupun maybe the second break lah kot guys. So 4.31 4.40 kita sambung. Okay, 4.40 according to my clock now. 4.31 4.40 kita sambung. Thank you everyone. See you soon.